wanama wanzani wa era Press watukufu wa Radio International wa jamalifu wa Facebook FM. Assalamu alaikum anyuti pia tunao harmone mengu mwana Abdalla Hassan wako kama kilio nambie namna kanu yao ne presentia tsanganya hivyo anyuti. Maraba meji mwanama mrabili Sufali Burwa ngamibadzima na Adibakar Lenoir Ali Abdun Kuba Bedilah Mshangama Tihule yao ngujo jaban risari parisa Maître Ahmad Mahamdou candidat wa hezevoti za 2019 kawende avuka wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yabomrabili Sufali Burwa wena Sadillahi mzee bwana ngari mhakikishia wenukaya risanga sitayari banu sina kandida Ahmad Mahamud. Maraba menji kandida Ahmad Mahamud. Assalamu alaikum. Alaikum salam Yusuf. Washando nambie zehadi silona Ahmed Abdallah Sambi ema katizamba yana basasa ino rongo wao rais mzamani wa nchi hatu namnaje mwanama washando Ahmad Mahamud. Kabla Metra Mahamudu do tsengeleza mbabi ilirishi namna mrongo wao bangarishi yao hambabi yeso na banuri fungutsana badzimane Facebook FM nana ye Facebook Komor naribenze Komor badzimana Albakar Lenoir wandu wao panzori sheze soza hanyo abweko bidi nyinyi iliho ngamrongo wao hambabi ridwesha yeso ya hanyu ilui owadunga warumwe mitambo ya interneti waishie sauti ngarinika wa Ahmad Mahamudu ngarishi yao wabaha benamna hiyo. Maraba Yusuf Ali Burwa handani ndo hu shukuriani jitihadika o domefanyao nyi watangazaji ili mshinde mjue namna kao do rais mzamani Yesu haheilio ngojo kazele suala wanuzi sailo suala hakulendelea utwabibu na mimi si twabibu donc izo njo shindano habye banundo ukaya hamande namna nazamba rinona msungavi rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngemwadi baada abo si ndeti mono matwabibu wabe wane parke wende wa mono ngarlindia orijue engwa joka hamba hindrini haukaye twabibu ko mwangalia yeye hesa hamba zaradhimu zifanyishihe rizijuliza mahakama ngarlindia we mahakama bao baada wabe hawandu ambeseri juezo matwabibu wa johamba humkiniha izo johamba ambesezi dungane nizo mwananyawe atendea muona ya hamba humkiniha ambesezi ke tofauti wa imma banurlio izo njo shindano hakikishe duka hamande namna zulu wa rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngemwade ngea majawabu harma rezo sosio ngewajibu rehusisi ya kukanaka no tolerance nado kaya Maître Mahmoud holiho ndo katika u hatebeza ukaya rais mzamani ngemwaje amma ngamishihao bila wana nabao pia wanwatihao shaka watafanyishiha zalazimu au kana Maître Mahmoud kaya tuliza wawika ndo lazimi wajulize kajafanya dosia honesa ye mijarado sikia kutoa bikenenda yo ndongo bukawa nfakuelewa shangu hambo harmoze ndongo harmoze Facebook ne radio chaka sone sa ndongo zime namna ikado lazimu Maître Mahmoud ndongo zimu zanzi wa harmoze kasila leo ngasa takriban ya lera 6 razi zanzi shiha bayo mnuka ya kifungua amba hantina namna ikangula ila namna ikao de procedure zaendelea ulawana naye maharika ziendelea ila namna ikao ndio lazimu ye Maître Mahmoud kujojibu makal Muhammad asadillahi maskitifu ya hangunge ndao harma mroha mandu wo haukaya ekamro harenge jukum yuanzi hanu wa mandizo
mruka tena dhamana wa ujivenua ya jula yendovi izo njo hambia wanishi yao nimwambie ninyi mwanusale suala ambeseka bajajwenda matwabibu wa juu engetsidabo naonesa ukanga butwabibu ya henda ya hamba bafanyishie ngo fulani non seulement twabibu wo hende hafanya kirtasi ya hahe hatsahaba fanyishie ngo yo kirtasi ka utsimwere juge tizamba juzi timwambiazo Abdalla ya ukaya ye juge vanu hakubalu ke haziwefanyiwa yabo wambo ukaya njafanye za ladhimu tijuandaje ansome bumwa jelalo na maarifa hakura na mi ye juge baada na mwereo mjarada huo hakubali ukaya hazetwa bibu ya hambane fanyiwa nefanyiwa ye question do ukaya ye hazi hiyo hausikitifu kaiti vanu nsiju kena ujue fanye shihe maruf kena ujue fanye shihe bahanu vanu wajina vanu nsiju yoti khalatu ya hangu mimi wala tena yoti khalatu ya hejiji hata nsuwa minu keo khalatu ya hetu abibu abasa kami mimi ngamfanyilo wa reproche ya ukaya njafanye za ladhimu sijuamba miezi mgwe mre anzihe namna yo ya venuhe bal hata mimi ngamimtayarifu wahendaliko loha hede ya nsome parce que vana ilmu iyo hanyisiwa ngabwalo na nyinji ngabwalo na nchashi ambese minga mina nchashi shenge hajibenua badi abole swale loljo kajangu shatikandani shahidi zebano ya ukaya emanale oye parke waveha matabibu wende waone mruo sindabona hamba ukange mwadebahi dabo yake juge amrisha bafanyishwa hazi ya tabibu yeitsaha halafu ila hazi ambake tufanyishiha ngamlekezo kaye parke ngo atsahau bawonde wahakikisho kaye bano etwabibu ya hambaze nongo hizo ewanu wanaanya ngo unosa wanuo haungo uno kinyume naye wengi abo nsujua ye hazina kaulindwane mtukufu yanze harimo internet ni fanyenda hivi sijomba mnyezi mwe kaharishilia ya sane areleze yansahe yanisome mimi mruwa usoma yonde namna hunduniani kaba na mruwa jitosha ukahasomo rahanu hanro jina shukran. Maraba meji mrabili Sufali Burwa kabla ya mjiyaho mbani dotoa rangu shezingirisha ene ya rumazenzi ya interneti na rumwe masiwa ya hatu ne diaspora ya Komor letasila leo yambishi hoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafarkiana ne dunia zenrongo zoziti ya mushkili na uziro harumayensi ebanu yeswiha ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi resim zamani ngiyo daraja hindini ataleoze neti wanziha za ene ya rumwe marengoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafarkiana ne dunia mamrulo mahututu tsaila rikwanza ureleze na umakinishe mara yarangu kabla jaho mbani iliye harara iliyo ne maranya ne harare iliyo nzuani nane harare lone madhamana daula hakwandu pia na mrunge na harara engiyo daraje ndrini yesuha ya hahe abili emi jaje rais mzamani hotilwa ufu androjo habo tasiza enoka Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafu ili wende avuka wahe ujwawo humono iluto wa Komor le fundo la wazingamanya le tasila leo metro. Abdallah oharumazi habari zako wandu washanshi ma habari hamanda ayo ngamsikitiho kabisa haukaya nso aminukanga bomri abirwa ndongo hamandi zone procureur wa jamhuri na bomri ya lozi fungeni ikaula dimenga ndongo hamandi zo zijiri kewonde wahandani wa uzamba bal hata mfikiru kama mimi tijozijua dingoni mwahe haukanga bo wandu waloi hombirli yao yabo yala dimatende ya zambe yo serikali ani wo ndo ulime wa procureur wa jamhuri kondo lo hiho na wandu waloi wajozamba kadwabili amfikiri yenge hazijua hajozambia warumao yensi mimi ladima huila limunzi jue haukabo mimi bangu nga minafumvulo yabo en tant que wakala wahahe izonjo hamba ndo ukaya ye suiha ya rais Sambi nsina ivimo shaujua ni ivime na mbebangyo daraja hindrini haukamitsi jinongoza suiha ngamji reserve ngamumtsahoni rafwana nsambe mbaurongozi ya husule kalima hilo nsijoja tsamba ndongo ijwamba sitabalbala harmayensi ha ndongo boko nsuzi jua izo na hamba nzireje hiyo
rais sambi ngemwade ushahidi ngabo ye doktor yakohenda hammono hambaze ngoizo ishahidi ngabo wanduwa kukaya wombirlia mimi bona henda wanambia zenongoizo kola rimbirlia obanu ngemwade ye shahidi ndo ukanga bama doktor wa ili wabe uhane parke ya Moroni wende wa muone ukange mwade wende wa hunduka kweli ngona mwade ngwalindo bao wajewambe mwade woi ila limuyafanyiwa ndongo hindri idaraja ya huwade mimi nsina maarifa ya uniruhusu nambe engo daraja hindri ehafu izo njo jibuka jafa haukale obo trasi tsende timono jana bumasihu tsendele obo trasi timono narangwe sana mona tirohai wekasane abunguza hata tihalebanu tena timundu habari za mrulo iho na njambilo kahafu abungi hapa mjojibu nambe wanduanzi haizo wanduanzi hanongo wajibiwa shamsu aminu kawazipua na mrulo okeri ya he lesu alalim. Amara bili kabla ya urejeza Sufali Burwa na Asadillah ti kwanza nijue haukaya ngayimkini haukaya hena ndongozi tsaho soni mwe juge soni mwe mahakama wa usahilishao wahabo ya matabibu maili wahahe wendo heji shawahambi yotsa hewararu sha ngabo dhamana mhu wa daula hamvushe ambauka Mahamudu Metra wo ngutsa hoyati mbalbala haukainde ya zingamanya ye karatasi ya msahilisha ya joya rohe au yende la pitani hatafsiruka ya ari wende ulono zorofu shaika ubidi ye karatasi ntujo karatasi ndrini ya kaubidu sahilishe ya jojua ya tolo shaharu mailo ngone sokaya eban Metra Mahamudu eban wo wadulo na resi sambi yamba okona hangaliwa vanutsi juu emrutso hozon lodzinyo mpaka twenda manga kanojo tsahayenda kliniki ndongo hamada hizo ujuanza uzelejeje wakati kaunga zambao ni madhamana walone serikali leo abatka anga njibu haruma hadithi hamandi yona bekambu dhamana ulo haruma serikali hambanugo hamandizo amfikiri hamabo yeka sina harara ya henamna ye rais sambi aliyo na balahu nambia ukaa zinongo hizo zi watu ya harara yabo timrulo na harara rais sambi hakamwadele zinyo madama hurengo mfano huo wakati alo resident surveiller hende harma cabinet medical cabinet dentaire hawangali wankadonra ruhunu wala msu aminu kanga bwandu wenji wajwe hadithi na hende hiyo haangaliwa amshukurio ya dhamana wahe surte haukari kubaliana rafanya zenongo hizo wala kabati wandu wajoka hende hauno dentist hunu yabatika hekarte upande huo nrudinje upande wa tena nimwambie dhamana huo ukaya mimi titabibu yasimreproche zenongo hizo nsina ujua ninjie harumwa ndongo nsona maarifa ya hazo ye tabibu yaona ye mruo hatoa kirtasi ngiyo mahkama yotindero lea hangu mimi ti udonda ne una dhamana ni wanika mimi ngamfanyo hazida bine mahkama sive habo mahkama abasangwa mboka ngabo kirtasi mimi aladi munifanya natu ifanya wozade ekami mimi le watu wa daraja ukaya ngamina kirtasi ojo anifanyira isambia roho bano aliyo ya watu la juja lone dossier ambese katina ndongozo fanya baba hakabo fanyoze ngonda ami nje paro joka avocat ye ujo harenge badala he juge namna ndo staarabuhu nwari corriger ou no rekebisha nje paro joka avocat urenga badala he juge ya avocat yo demander ngone juge ye juge ha decide amungi abo mtukufu na kera dende yawangalesho sha procedure sha hahe bo yashijua onro yaje senati baadaye na sani ya hunde namna ya unikabili yanambe ukabanu huzia sababu ngokadha bange joka nyangu mrudho amana orenga mikro ambe midinazia yesizi ya baindri hamba urongozi ndini ndoni yona jozia sambia tendela pitali mimi na hizo ndizo na hanza na wakeradhi watitahe warengeze nongozi nwandri hezo na wakeradhi wazirwaye hakema dhamana waho mfungwa wasambi waho nono wasambi waho mfuhahe ekanda balali yo emadhamana ndeda ula tindami nsina hata mbafungu yabo senao no atahadhar mruna siya ya hahe dhamana mrati tsahe ndrihe dhamana tso ya hangu miti wa ujonto we sambi wanali yo batina ruhusa he mahkama mimi
senati watore ya mrana bie namna njoka ufanya ni mtoya bati na rusa mahakama wakati kao mime kanga mando iho nganzoni bale permi kanja bala permi nsina bulwana njai ho kwezi e babo amjoka na fursa hindi nyojo nto mruwo yabo no akeravi ekao dingwe wandiso jila yumu kairiwa jila umundora haze jabira shamru na keravi atafadhali mratinrihe vwamana itsoya hangu. Naam. Abubakar Lenoir ngena suala wa Yusufali Buru. Manama Yusufali Buru ya nwashirizi kao do lungao. Tkanzanu semetro swala zima. Ebanu ekaija nuza msafara ya roha. Iya bidia ni destination ya msafara umundo. Ani ohanla bidi yende. Ani ongo ensi ya bidi yende. Iya bidia ni disposition ya roha ndo. Ani de famille ya sambi au de serikali au homro wa kozi. Yakidasturi huno hatu ekamnunge mwade rahaisha rianshahensi kashijamba ukaye daula beshe wafungu mru wohumbe halapitali walivi hawa hulumala la wa mninga heni mru alum mwade aloho prison wako humrenga wende na ola pitali yonde famia hahe wenda na ola pitali hanzishwa malalao wako hule malalao nde famia hahe yardia reje hula prison aliyo ekaha wangali waba aba haika imkinishi haukaya nganzo woi yede nsinyirwa jina nde angaliwa yabo mswami nukanga jojuari deroge harumai principe hiyo ngamfikira uka owajouliva wambehe la pitali nde famia hahe hauwadzima ne daula ijokiri wambenga sahori mbehe nsi fulani ya daula wambeka msumbe hayo ngamumbeho nsi fulani haweka kamsumbe hayo rahamba ukaturoha shanga mlekezo ukaya owajoka uladhimu warenge ejukumu ya heze nongo hizo iyo ne fami shansu jua ekabo ya kaera isimzamani eke daula ngwaju hamba ngwarengao basi wone daula wojua warenge mavama na wadaula warenge ya charge wojua hata warenge ya maraia simple warenge ya charge wa behala pitali ele woye daula ngwaju hamba ngwafanyoze nongo hizo ikawazifanya yaboke jambo zo haramu ikawazifanya na mdhani hamayo ne astahiki habo ya kawo imru lo mwade na enge mfungeni sheka wo ambasisi mruhusu endela pitali shanda mjidebruye yabo nganzo bawe fami wa ele ukaizo ngo bukozo ujiri ya ukamro ikamwade ho magobani yobe hola pitali ne fami ya hahe wamhulie malalao hardi harejei harume plasikao ndo yakukaya ikakaja fungulo. Sufali Buru na Sadila Mjon Saminu zisemna puenge mje mrenge masuala ya baha kwanza njuwe erangu jana unrajuzi wahabilishe dumbio ikawo MSM13 ne Facebook rirenge shehoza shinu ngari lilao machozi heze ndongo wazi unishio wakazi erangu juzi unrajana kujeshi ya jawabu lahe mahakama hawiye sirkali wa unramba urongozi ya usahilisha amedabdala Mohamed Sambi au tujurunga uneshe dumbio iliri juwe ye hawabe na hone mahakama ne daula rangu juzi rahambale swala linu mbarongozi yafanywa ne daula iyo naijua ndukaya wabeha matabibu waili vwaju iyo nde nrongo yafanyishi hanaijua njahonda namba urongozi ya satsena ya ujua ni mwambie nuka bafanyishi hanongozi ndo jina ila ikarendo jezamba urongozi ndukaya ye mwanaha he ulio banu hakanzuani timpara haja mujo barike juji hamnika permi yende onembaba hai njajua mba urongozi ya dunga abo tena nangamlekezo ya kambese manara habatu ambishi hanongo ndabukongo alinda bawo wajue matwabibu wahenda waju engwa mbao hindu amfikiri msujwe kamji trompe shangamlekezo. Asadillahi Sufali Buru amrabili nganyina masuala hangu ngamina suala hunu Marseille kabla jurisdante ni Paris jere jemorani hamarafaya tane ni fala hangu ngatanao afkiri ne labdana hakabda la kajatujinwa ndo kajatujinwa ndo hezambabile ji hamade namna wa demare bakar tuishi yano naam
ya sambia ukawewe wako badala ya hai stajili wasiye angajima ya uka yengu lao yende mwanze wakina uka joliki wa mamilitari to yende cheka kajari jei wewe ndo jukara mplasa wa haki yebu jikujua mkaundu wa mtiao hizo servo Facebook au wa mkaundu wa fikirio hizo kao sawa masala media yo leto mamu moro marhaba Yusuf. Masuala maili ya huyayo masuala muhimu haku haukaya riwone sabanu ke kamnge mwade hunu hatu ye famindo wabe hamro la pitali shangamlekezo uka habo ya kae daula ekaizo nongoza kwelizo mahamba yabo ngwamba uka ekahendo tolo aende bonzenge la dhimu wa mdunze ma military wande wamuhimilie yabo ngamombo mguke daula ngwajore nga ejukumu ya heze charge hizo na bontu tsahanambi atsidungwa na ma military yo tsinde roli ya hangu mimi parce que abo beshe tsizamba izo tsinongobo koyo zijomkinishiha shamanzo nene sukaya iyo hununga zija ha hunu nzuani mrulunga na garden chef mrehendo mezondare wandu wapasha taxi wakauha wa regio ho amrondo la pitani wapasha taxi wa regio mezondare ekale ongela dimondo wapasha avion katsulunga na twabibu henda la pitani shalungulunga no na mamiliteri nsujwe namne mamiliteri wajo hende kangwa jubala na zombo yabo iladhimu ye daula warenge ye jukumu ya ndongo hamanizo haukaizo nongoza daula wakati huo pia yani rango mamiliteri wasiliwo yimwade ikao hafungwa nge harmaze charge za ye daula yo wajibu ye daula warengeze nongozo zonsi pia nanga muamini okeke daula wajamba uka vanunga rubula uendo la pitali shango dungo na majeshi shauli bondawe nsujuwa ikabo yonzi ya usahidisha au kabo ibakisha uka era isambi ne famia hahe wajo shinda walibiema militeri wa wadungane haukuwa na ushinda yabo izonga jozi ransi rijuwa usiku ndongo hamandi zojo amrishiwa rijuwa ujuwa rambe eza fanyishi handa zivi ezo kaudunga handa zivi harumale swala laho kaya wandu wanzi hauka ngujo buli waende shami minrenge badala yo ijo kaya handani harumwe dunia eka avoka hambilo kaye kliahe ya lomu madengo ndo la pitali shaye ngwendo prison de akensi ya mlinde eza hazo msuaminu ka avoka ya joparo kubali nungo hamandi izo msuaminu kamide wa handani ujo kubali nungo hamandi izo yabo wandu wanzi he namna hiyo msujo izo wazitoanda huwi msujo wa maarifa nyumeni shanja paroishi anongo hamandi izo zambilo harma avoka ya ukaya yemruwa umakili u rekange mwale rekanganzo ya buli wangari mbuli yao sheka kajoneha ya ujore ngwanda wende ya hukumlwa haukabo jumkinishiha mru ya hukumlwa haitendo ika mru katsushijwa mando katsushijwa mwiso shando ukaye avoka maître mbese kujashi ndo le suala la sufali bura hauzisa ukaya yekasambi nguroho shabunge bidoba kizama na shileka hende hatawa mathalan yeka hende hatawa yabo wewe heli ya elezare suala heli wa wafikirio yabonge bidio wende warenge plasaho place ya heka hatawa ilo dele suala ya uzisa ufungwa wewe boyaka wede avoka wa hahe yabo wengo kovamana hahe kaharu habonze eshele haukaya yede tabu iliyo ukaya yebakana utawa yeka hatawa procedure hindi ya bidi ufanye yabo wanunga onesauka yabo Maître Mahmoud de ujuko kakifi ya eka rais sambi hende hatawa marhaba yabo le swala la usufani namna wahamba bwali yabo zidungana shanga mfikiria ukaya ikansulu tahandre je hamwe hadithi badi njaparo ishi ya avoka narsolenga mfano mangu abdala dukaya hufungiwa mru avokange na clear yafungwa wakati mwade shahende hafanya demande ya liberté provisoire wala zenu ukazjahisa hambangu sahe clear wala buliwa karjaparo ishi avoka mzima biloka bangar bulawe mruoi sheda wainuke jahisa ikaija usikungela adimai hukumlwa halafu mruoi katsuone hangar juhure ngaru hukumu badala hahe karjaparo ishi anungo hamandizo leonga sina mru ya lomwade ikawandu walekeza ukayabo ngarimbulawe ndo la pitani sheka hende kajarejei yabo ujorengo hukumlwa ndawe eminga mjoka orengwa ni hukumlwa badala ya sambi bati fanya nongo hindi woko sambi watuhumiwa ukahaka raisi hafanya nongo fulani mimi tifanya hapo komiti ndena ke raisi makati yao mimi tihunduze voti no zirengwa donc yabo kamjoka hukumlwa bati hunduze voti zirengwa izo zindwa jina sha 2005 wasili 2011 mitine na karaisi ai 2006 wasili 2011
yakara isambi maana yaveo haukangondo ya hukumlwa hamba insuyo hafanya zitendwa mparo isha mru yambangu hukumlwa badala he mwana nyahebi donc kanendo tsaharambe avokangu hukumlwa badala he kliya katsoneha kamtsono kaba mwendo hezitswa awon kwa tsunda hemi ndu onwendo hezitswa Mwenyezi Mungu anambia mu Qur'ani yahe ukaya kabana mru la taziru waziratun wizra ukhra kabana mru orwaya madhambi haundongoza mwana nyamrojina yabo mimi amjoko janirwa eza sambi bando kaminde avoka ambesijo kanyangwenge wambangwa rengo mru ndayo mboka kajanja ngari jumwe hamsisha mimi ngamina ngwindi no aziema avoka wasido fanya hazi kanena mna hiyo Maître Mahmoudou asadillah insami hintrishemna hindu dukaya ngai mkini hao wandu wa serikali kaitu mkini wandu wa serikali wa zambao ya ukaya ye avuka wasambi katwanza lawe yao haukaya ingetsinda bo sambi yafungwa Maître Mahmoudou kajajoka kandida harudi ngwawone sao harumaze media wandu ngwazishi yao surtout ndabo haribana ya ukaya Maître Mahmoudou wengwanzo atembala wabaya shagu juondro ngeno siu ya heze votizila ngure hanyo ye politiki no avuka sibahi ikaubidi ya lejeze ye dossier ya dunge politiki haukaka no paronre mahakama habo wajua kangutso jafishe jua hata ngabo maranya waregale patilo ambao ka ebabala Maître Mahmoudou katsingama na Abdallah Muhammad Sambi obanwali yokatso jafishe jua ani masuala yayo hujo yajibu uje ukamjoka serikali bangu ajonja mo radio mawaziri ili wajibu masuala yao nanga mjoka kwa nujibaze masuala tsode namna hili hujoanza welezeje meta nso aminu kailo dhambi eka avoka hambangi harma parti politique vanle dhambi le ke juge habandaya kajajulo kaiwa parti fulani shahende ngu hukumu hapartiza yondi le dhambi bal eka juge haji manifeste hamba mimi wa parti fulani ya weki dasturi la limendea kenzi ngarsingo dojana ndo ma surprise ya majuji wendo harma mabunjilio wenda we shangiria ezi bala ekhatwarila ila shabana avoka wo yimru liberali nge avoka haja usiku hatsawa yafanya politique mimi nganzo mbeseri singe mbabo bahanu yabo ngo shiroka 2015 tsende harma vote njaka harma parti jua tsende harma vote za député tsaka harma parti jawabo ya komor rija renderi adere harma parti jua bana ze vote za vira haya yabo mingame harma parti jua raha Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yejafungwa haja hafungwa irede haukaya mimi sirende ha avoka wa hahe eba ishonesha tsunga na henda kandida harumaze voti ambese un parti nisho haukaya yule hauka member wa parti halafu bon member wa parti ye parti bandu ya ho ndo he parti watsahani ke kandida yabo yo ngejo mkinisha hauka sende kandida parce que kawa he parti cha etsende kandida basambi hafungwa nso aminuka sende kandida basambi hafungwa no sende kandida batika harme parti haunga mi harme parti abasa umfungwa wa sambi undi haukaya badisifanya hazi ngeze habari zeze voti zila zikahuja uambao kaya ila dimonda nse dossier wongwa jibazeo harmanungo hinri dokaya nsina hona nungo ba ngamafishe jua ilo dhambi walo harmo mouvance ilo dhambi kamnundi harmo parti politiki nazibalwa pia ritikarma parti politiki nazitolwa maintenant anrenga njia harmo dossier wora isambi ye famia hahe wakubali niki avoka wa hahe ye mruono kambe seke jastahiki ya wila dimu ya riale je ola client ya mambo kashe bala mruono la tside ujuka ushinda utowe banu wola eni wakati ya johoneha ngetungo jwamba no bali le juabo sambiva hekaone hailo ndilo donc ekawa wana wafanywa manevru za ukana nrohe harumwe dossier bambe seminga mwatabisho ijokiri tena wa velele iho wa inguru tabisho ya ukayo babuha beshe katsunda ndongo shetsudo hamba yabonari velele hunuri mtowe emrujo nto harumwe dossier yinu wora isambi haukandi anambia njihe bala mabuka hata mwana hahe hau mwananya haumru msheka jajo ntowa ilara isambi hanambioka
ngamanzo rohe harmwe dossier ngamfikiri wandu watabi hao banga mi harmwe dossier inu njoo kangwa wenji walo harmwezi kairi wasani wa mhore rais sambi ndio mwambie mtowe wakati wa mjoro haukaone nsahanji harmwe dossier nungu yonyangu ikaba nimidawlo zingirisha ukayabuliwa wallahi yabo menge hatsona mbia ukaro hababa nsambiloro hango jo amjobuliwa minde wahana najo katsiro hanja paro lanza nikezingiri shaklia wahangu fasuze rais sambi njoka hasiho hanzietu ya haki njoka ngutabishiwa hanamna ya tustahiki hamahkama ikao hausikitifu katsulunge sharia donc yabo wa serikali wajo kahambe namna hiyo na mrudi banyu mwauzise ukaa eba banu emruo ikatsumtabishani upande wa heze voti zevoti hizo zihibwa wanduo nsipi ngo ajoka zevoti zihibwa na singa si jumoto hamba zevoti zihibwa ambese kabasiza badiliha shano atodoko za baramboze voti zihibwa asadillahi ubedillahi ngevalu shana rejezele suala ba sadatsa harangu hali rangu liko pari ngeri rejezele suala hunu moroni liho manama aubaidi hesa hawashil asadillahi rangu pari kanga wena omrongo au Yusufali Buru anganyina le suala asadillahi ba pari asadillahi sebana marhaba beti amina masala mara kamjo disamija wakatula mjo tasizambadi namna hema swala mwanzo kanga mjisikia no honi sauka ya kadaru semetra ikau haruma dossier no wande wa rais mzamani ikanga mavuka wana ikau kwa aningoba tunaye ikau ga hali ukayanga bangu ya mavuka waje wahangalia ile dossier no ibaisa ngo zo kweli taunda ni swali la bini kanda tuwe nazodwa kati rais mzamani ya dumani wani somona ye yue na tena huyo bakaba kesha hijabo ikaka mhadisio au hapo hali kaunda donizo bakaba kimru yabo ya nzie au ya donizo zo ambao naye inara yebamu ya fuka sami aba katianu botu mundo andema de bajiano au botu daula ya mhadisani ni malaika yani bore swala ni mahakama wali hula muda ikamudu wa basa ye haki ya uhanzi mdeta sobra visual usaudisa eo ya mhadisani harmai malaika ujaniyo bore dizo swala ni mahakama au habasa ngo yiwe daula wali hula muda ikawa kisani ya mkwao usauka kati ya wale masuala maramu na Tanzania ungane betu marhaba mimi shukran asadillahi andanindo ukaya eranguna nisomona raisambi alomwade ze hali ngizoje sizionesa sizamba ya ukaya ze hali kasi njema ijo kirambe semru yambe zirekebeshi hamne rumtiti rahana juzi na jana sha ilio ahaku ya kantindo ukaya ngemwade na hahanza kinyume ya hizo wanduamba ukanga mchuyo balbala harmayensi mime shahangu mdohamba no ikao zijiri na ze habari za jiri hizo ikati zamba yabonga nzo mielewe ukaizo niko hamba midho maana wahe makalima ni atowao wala mitimru wa utodo tsaisandongo ne hamba batani amfikiria ukayange tikamrua batani hamba batani hamande namna bandu ya wandu fikirio ambeseze ngojo kazi ntsoha hale ngamjoze taabu na hondananizo hauni hondananizo harumwe dossier yinu bahenu slarongowa wandu tsamba aus kwa leonde ko leondo zenongo za tumba mpaka mwishira ukatsende vwaju siku si unduliwa hata atsambilwa ntoe makoshiti toe makoshiti risambilwa ntoeze shoseti titoa bahi procureur aga hende ya ndo ma journaliste amboke banyitso do aminizo woyambao ensu hiyo yabungabo mru yafanyaze nongoizo na wandu wakaiho bukwamjoka wazambia wandu kaizo kwedize nongoizo zijiri sha hiyo contradiction ya wandu watahawa oneseuka bala wowo ngamtumbo mpaka mimi aninga mambo nongobo ko kijasta ikinzambe beshe zo kwelisha daza yomango nimwe ajali kaundo ruloni yo leo sijatsamba ukara isambinge mwade wonani hunda ushahidi wa ukange mwade ila limu yangaliwa babe hama tabibu ende omone ijo kiriba wambe nonno bale wade wavumbulwa zilandra abutsinde namna hiyo
sha emi me khalatun lo ni abondai narjailo kakati mwade khalatun lo ni abondai boko bitinu kwa kirtasi ni twabibu tsamba ikawa ndio amba kati mwade très bien abo kati mwade narkensir linde sha au moins il a obligation morale ya hanguti i remplisse ti jimlisa ti waswilisha ibakisha eze consequences ngajukaje ngamlekezo yakaya ikara isandika jarengwa en charge médicale umkini hazi ngoga jure nde hanziro rahani namna zilio ikazira nde hanziro nsiyo no bende matabi bwene wamba wakati mwade ikamsono kabo tipwela hangu fumvu ubomsona zo fanya ilando hamba abo tifanyeza hangu yabo tiwaswilisho urumo wa hangu zabaki izo za hao waja swala la uka engamina wandu wa numbisa asada muhambi uka hamwe dossier nura mwen surandisa na leo ngasima avoka wararu abo mzima alio Faransa abo mzima alio Maore ngabo mimi rahawa ukabati ya haja kununga zijara hanja juwa wasa ajane ngaria amfikiri hama mbesi abo tijibu maswali kaundo na uzisiwa. Marhaba washirizi watukufu, wangalizi watukufu kama mdungao harmwa ya Facebook FM. Metri Hamad namna maswali kaundo ya jao wakumuri wale mbele ya harmwa le swala linu harmwa mahala nipeli wa nwabire le swala lizunguli yao ila Ustad Ahmed Abba Mtsambi nalijuao ze procedure za kilapitali mnulo prizo kametikai wotifanya mezi mene tikamwale njeshana lapitali zo procedure kauzo bulunga no bulunga huo no sambi yango amini ukana etaloni yo ugudushida stahamili muda wa ntimunga byabo kana unani mavara enamna aliyo ke procedure au kama yakini ukasirikana ngo jojibu kazina ngo zakimahakama na mahakama ngo joka utoreka mezi mili ngo amerika mudoshida hundre vanna mezi mili walekao ndo yalonu mudoshida stahamili nuo eka udepanse mwezi onti hukume raisambi kujoka mnduhindi haramalo swala na ukana haramalo robanu wede mbashida wamona mbashida ule nikembabe namna ikaoni yaliyo nile dati kaya ugudushida stahamili wale uzadwa hada nilo nuo dabo ngoya jeli ya ndo matsoni banu ndo ndamina ubeidi ikawo tsao huenshi zitabu za magobani yabotsika hanzandre je wo mananyasi anze halma Facebook yamba ukaya ari mimi ngabo kirtasi na yanzi hanai ajoke sahili shomo la pitali hara isambi abahanga bo tsuwe sayanshi ze habari rais sambi ngujoshinda yanshinsi hungabi mezi mingabi batsina hondana na dzihiro oharuma ze hali kaundo ya lonizo namkera dibami minja jombe ya yanshinsi huyabo raija hondana na dzihiro yejo zombe hauka samahani nganzor sidiwaze ukara isambi wala mbabahatu wala mrumdu hazi yabo beidi wewe kauka mezi mine ho prison hutsashi wawende la pitali hata uroho magubanira ujendo la pitali yabo kutisawa na sisi mashababire ndao yeye ngemrumdo haziba hewendo ngasi mashababi ngarendo harmo ndudu hazi na ngemrumdo hazi ngondo harmo mauti jabo ko si mashababiru jojo arende harmo mauti wa imma sitendeti zamba harmo mpango nukaya nsina zilimo za ubima nijue eba owadewara isambi engo kiasi hinri yenga mro hando bimaha jwamba nguo kilonga nsine zibimo hizo haukan sine maarifa ya hunruhusu na mbele suala hilo yabo nsina ujua tena wakati nduo na bebangu joshinda baki sihu mwezi mifumo nsina usubuti ni njebo hali hapo zenroso ya lonizo hanambia ukangu hoziwa haukamgu ajelangu jo harongoa hanambia ukangu hoziwa ya baba heba kisha ukaya ematwabibu enda wamona ambesika wafanya zengo wambando wafanyao ngwajotire conclusion waone ukaze ndo swalo nizo zila ndoso za handa la pitali zifanyezwe mananya ya hamba hawambia azendo swalo nizo zindoso zo bakinizo kabastabu ngajujwa zilungie namna inu mimi nsina ujua njitamke hauka encore une fois nsina maarifa nsina ujuzi wa ujua nitsengelebo hari yabo njie harma mva nsona maarifa wa hao si kwanza nunganyi mnetere mtita umbenge asadillahi haverili ambavi na nuwenro mbavi ukeklera mle suala hilo rabudomu da sambi yaliyo pirizo modani hahe
haparo fanya geste ya ulemevu ya mbetisatishi ndiho mbabanu nliyo vanu emane hararelo ne serikali ndo mtrao ukaya ngarjwa ukaya raisi havuriza mongoni mwa usiku nzuani haeshedeza suala la medabdalana liswadi abongo wahara ye retour ya raisi sambuka wanu kati mwade inu tekniki hanza mumtaze zabari ndini watwenda kliniki hunu komori mpaka ndabonze ntartibu yo tartibisha sambi ya trao ani sambi ulemevwalo nuo yija daraja yo kaya hesamba ya letani kuntu turaba tsile mwane prizo yinu ekanga bo tartibu kerintawe aunji uwe ani urivenule robe yonde harara ho kweli iliyo ne mahakama ne serikali. Marhaba. Harumaye historiki ya feri ya Sambi hafanya mezi miraru ya himanzishi jimla mwa wizara ya hezi habari za ndani ya tenderani kiki sedabudu asinyekirtasi ya mwansi Sambi mezi miraru yavo yandisa ya mwezi 19 ya me ya zia ya mwezi 20 ya utu mwazi wizili na 18 Rais Sambi kajenda la pitali wanishili yao na nishili endo haja hainculpewa le 20 août basirangu le 20 août 2018 hatambeseri waswili au mwezi wa mars au février 2019 et quand suji trompe Rais Sambi harohan kadon raru vwaju hende hauno twabibu wa manyo ye twabibu yanzi hauka Rais Sambi nganzo yangaliwa wotwabibu buko wakati hata wakati ikara Isambi hatsa hai twabibu ye ujwa haviri hamuono bahira Isambi kajaparot onesa namna ya ukaya nge mwade na mitizama kadozinje uka mongoni mwe masuala handani bukomi muzi sekatsende yabo Yesu hahungioje wajoka hanza wambe ukara Isambi kati mwade shangu sa utaratibu yotawo ngamuhambi wabdala ukainume zikume na mitano ya vunguza nsihu 11 jambe sedi ngohi hakanga bwemezi miraru yo wizara za habari za ndani na mwaha takriban karwa sur le 20 août ya humfungwa hahe bahi harmo muda wonsi pia ni mrujole dawla Rais Sambi ushashi wa hahe si uona na harumwe baraza ya hahe kaurengeze skali uhea si uona na yabo wondo ushashi owinji si uonana harumwe na shiwanza azingizi wa ufungo mnyembe bahirangu zensihurala huja hata leo mime kanga mumuono nga mumuono bahanu yalala utada juu do bahanu yalala abunge yabo abasa wajoka hamba wo mrufanyo kusudi nsuombe yabo waswili yabo mimi nsuombe yabo waswili yabo emrujo kange na ezileo haunge na vamana ngulekezo kabora Isambi ngufanyo uhadazi shakati mwade mimi nsumombe ya waswili yabo metra kabla wejatimi zimane yo ndio muhimu le suala hilo metra Mahmudu wandu washangirao yeyezi wandu walo karibu na Kolonel Azali ekawa jaru mweze media ngwa urejezao yebali ngwa urejezao ne parti jua ebali na neze fami za Ben Abdel Sambi ya ukabanwe mahakama wa msahilishani kwa mwabenuka esharia kilulu ya shitamhono shambwe sho ya renga na towe Sambi harumu mahamitsano haishu depite yemru wa komersa ye parti jua mla harumu Alexo juzi wabauka ya le bije mwali rumi yewejo libere Sambi abo dohone sokaya izo kweli metra Mahmudu nejua okwajiba usambake bal emana watwe hansi kosyo wamtowate hukume joko jendrini na bashira fingonziani ngwendo he hansi 10 milio ya he kosyo ebanu wo zero lona wala zabarindrini watwe hansi kosyo na metra ngujokesho de kisharia winji watu humlangwa waruma nzia ngwendao we kontrolane mahakama wenda we pointe hamama madungu pointe mama do hansi kosyo endri artongo hamba ukangu pointe hansi kosyo
abashirafi ukesu alenunge remoka ngamkusudio amedabdara mabisamba afeabo haukaya badi ye mtutu bahe ebanze malizi nungwe shondo o wanangwe shondo bize malizi ujoji buje yauka mahakama wa msahilishan shanyi demlono zero. Abdallah le suala hilo ngami na uziro mbagoli jini mina uziro haukaya vanumru tuhumiwa ni mahakama woka jamba hafanya itendo hamba hatuhumiwa mrujo hatuhumiwa ni mahakama yende hata ziranongwe amba ashesha banuka zija kansi yoye handani ya bibi mrujo hatuhumiwa ni mahakama mru hakubaluka shetendo shinsi shifanya basi kama amba shetendo hashifanya yabo hate mwana adamu waye ye ujua hamba tijohanza mnibulie ne hensimba hindru ni roheni ke bonze yotinde daraja yo sisirliyo yotinde daraja rliyo akara isambi kajaparo kubaluka shetendo ashamfunga shinu hashikubali alafu mjordini hojeze suala la asasi na babdala nano wandishiri yao ni mwambe nukaya vanu hata leo ngasimwezi shenda ya mwezi zili na kumena shenda mimi njahonra mbabahanu kwa mahakama harume dosie yinu ya hamba ukaleo raisambi ngutuhumiwa ukaharenge milioni 10 hawi 20 si uhambia juzi raonana ya ukaya umwezi wa merakanuo ya hakimu hatoa ordonansi akaudezinye mru yenende afanye tabuhithi afanye zisabu hatajia wasuli ambe vanu harumwe dosie yinu evan raisambi hanyanganya hindri nabie eba harumandungo hamandizo eba abo miminga mambonga mto wendri donc walo iho ambao wajujwa wambe iyo kabati mrujojwa waziye shabano mwiso wa procedure namna yenu banungendo ngeladmo yende hata usiku hukumlwa bahamjoni kama mfano wa feri ya nyumeni ajira armensi ya ula hakasi anzorenga mfano hiyo kabati mru ulwe maharlonio atsudo ishabe vumbulwa tajiri adoke hado para Bernard Tapie waka rais wa Olympique de Marseille basaka na shirika la koparo Adidas wandu wakufanya mkabwa le shirika hilo jale huziwa ni banki ya kaumia koparo Credit Lyonnais bahiende hata ya serikali ya Faransa wajafanya mkataba na Bernard Tapie ya waziri wa hemali ya kansi ya koparo Christine Lagarde wokoge directrice wa wa Bank Mondiale amesema la FMI haja hasinye mkataba na Bernard Tapie wa mlivi ukawaelewana arbitrage ya arbitrage ile je conteste wanenda ula Faransa ukaula mbenzele yondo wajiri bala basi bafanyisha azisabu na tabuhithi hata mahamitsanu ya anketi Bernard Tapie haro relaxe wa juzi mwezi wa juillet rakanuo ye mahakama ya Faransa wa relaxe Bernard Tapie wamba katina ya renda ukahahada hafanya namna ya uhadazi beshe hafungwa ya libe mapesa yayo basa zinurloni zo leo vanunga rufanya anketi rijue yeza jirindri ye parke hata na leo kwa jatomba ushahidi nzima ngwa haruma balbala ya ukaya haninkiwa po deva yondo ko ivumbulwa 105 millions de dollars hahidima pesa heda ula katsujulwa hindrini yabondoka na baraka eyo mimi ngamwambio clear wahanguka yenda wahuze holoni ho awekanga na mapesa yenda watowe bahindri dozo kamera kansi hamba ukafanya zeno ngozi ndiyo nyangu yabo hata maulunge jokiria zaliva ya miloka hebi ekande namna hiyo jokiria miloka hebi na mumfunge bahebi yehebi inri hebi itosho yabo bahi karikaradi baba mahakama ya hana mwendo yayo mahakama ya hana mwendo ekale ungar sahori funge ya wandukana ni shahidi shatindo tokai mgoi ngaranzori mfunge bahafanya ngo kadha yebo mfunga na mtozi ni shahidi nukuyo nyangu wakati la mrudi mumrenge mumhukumu hezenyi shahidi hizo donc mimi njajo subuti nimwambia rais sambi ukaya vanila dimorenda taheu depose mapesa wakati kaunga mono harumwe dossier hiyo
wakatika huo mruwahelo na ankili ya ona harma dossier hiyo yokaya ngasi harma procès politique yinu ketina shaka yinu haba procès politique ngabo reglement de compte politique zilo banu hizo enge utopwaze nyile usiku atula mupweze nyile tujo mkinisha hudungwa ufungwa babala upwaze nyile na keradhi yemrulo na conseil na keradhi azingare conseil ya hahe yandre nsinifanya hazangu dabine clear hangu haubo yamone yamtowe yarenge avoka mrajina yamnike conseil yo ya idunge yo haki ya hahe shamfikirukae namna galoa ndu ambango na ankili ngwa onoka yonde maslaha ngabo sisi wandwa jinara ambao batunga sina banki libeshe omba 20 ambao maslaha tindayo wala karja pale shamria siwa zamvue namna hiyo za hotsoke kago ekaya kuje hansi mapesa kuturo habanu banga wena mapesa hurumu yensi eyawe ye presumption d'innocence ngonda hu bokubane nimre yabe ho mahakama tanko ikajafungwa nge presume innocent ya ukaze ngo yambazi fanyazi ila balara hatindizo mpaka hakimu hede hamhukumu hambaze ngo zila zindizo Ubedile Mshangama Ali Bakar Lenoir Ali Abdul Kubwa ngarengao masuala ya hanyu hadzima yajibulo hadzime kanga bolo na swali Asadillahi mzee bwana na Sufali bulo mrwabili Sufali burwa waone masuala ya hao le jawabu la hao likedzima vahemetra Ahmad Mahamudu yajibwe masuala yayo haufuwi iliho leo tokane dossier nzima ya Ahmed Abdallah Mohamed Sam naam Abubakar Lenoir mimi metro ngamrejei harmeze ndo zulona ustad mtunda huli shaskando ni benuli ebanu wakati emametse wakarenda waone ustad ani kuporo hudungana dawina au uke shahidi au kutaka ya yodi solel handani ila bili shanambabi manawa usahu tekeleza kaya ye eta ilona ustadi kaiti ya kanti ya mabaraza shangi yo etandani ibango kaya uhonde ulona ye rapport ye mametse wahenda wan manawa yuda kobidi yakikishe le rapport ya tola handani ila ili hakikishe ili rijue procedure ukaanga batonga ukaanga wango disposition ya uroha hauya suwaingwa jina ya hai ani ngono kaya ani kabasi honde ya kwaku henda na etat sante ilona ustadu kaya katsu roha tabara zanisha go itanda ju raha ilirtsanya ne lali Abdul Kuba metra gabo suala la Asadillahi watuli jibu hahuzisa ya ukaya ye hataba haikangu hadisi dawe na rais Sambi e majeshi ngwadungo jawe kansi dawe naye naam Gabo d'urgence abasa Asadillahi kwa d'urgence ya unikate Sambi Asadillahi bwana Asadillahi mzee bwana ngawe na ngabo suala muhimu samahani au kana itangazaji kwa hizo shule au lesa makata ikao ya tekelezwa makati yako ni mwandishi msomaji wa serikali ikao kabdo sabini ya somea Kifaransa mwandishi ndo kusaidia metra ya shinde ya Ramoué des Antifaman. L'ancien président Sami est malade. Reconnaît le porte-parole du gouvernement Mehdi Mseidi. Seulement a-t-il poursuivi les maladies dont il souffre, il les a contractées bien avant sa détention. Des maladies chroniques. Donc, il a regretté le ton alarmiste, voire propagandiste du pape du doigt, estimant qu'un pénal de médecin avait consulté l'ancien raïs, ajoutant qu'au stade où nous en sommes concernant son état de santé, il n'y avait rien à signaler. Maraba Métio de urgence kao ni Paris Harma et Facebook ya mtangazaji pesa Maraba Métio Asadillahi Sufali bwana ayisufa aliburwa na mtsanganye makesto ya hanyu ili ya jimlise met amjalizele swali Hakika si mio kanda kunsina swali la uzisa haukarifanya dakika 5 na kasarma wadi wa Sambi Afrika tuanza hadithi pia ni mdoa kufikia masuala ya kusia au kazi dakika kabla nafanya si nete ili tendo chuma wanu hauka gajenda tarike kudwa jina na singa saruma ni swala la Ahmed Abdallah Sambi kwa no hai Asadillahi bwana Afrika ikaha masa somo ibrahim nao
ya dawa basa ilo d'urgence afika mira mamu joka ka jibu au haeleze na mekao ile za dawa na basa ilo kao za dawa marafika kizungu. Naam, mjorizere swala metre oliho wakawisha wanu asada one saukana zile rala zinu hizo mkalimano ya serikali. Bwana Ahmed msaidia harimwaye post ya Faiza ifanya bainu aonesa ko wade sambi ya wambokange nuo nuti wade wa mhundayo shaunu wade ubalie makata kaondayo anuti wade wa nyumeni kwa inadaho kati akaonda fungwa unu wade ubalia kwenda hiyo shaunu ti wade wa mjilaiko wealo magobani arda onesa ukana ngusikitiho au ngulaani propaganda ifani wao nomsajaje nakatina wade taula mziro wa ushangaza wasinyaliwane mahakama makalima yanu mkalimano ya serikali antikana nibe nule mbabititi henamne le swale kaya de asadia one sabano kama kalima manda yango jonesaje maladie chronique yani voilà hein amjandisa he le swala la Ali Bakar ni honese ukaya ambesi baba uhonde uroha parce que ekamro heshiezo msomaji wa he serikali ahamba yavo bimana ukema twabibu wao jitamuka ambese tu aminuka msaidie ngena maarifa yojwa ya jitamuke batinoka hajo hizo matwabibu wahamba eka hajitamuka yeye batine matwabibu sanangaje kweli shika hazamba hema twabibu yavo matwabibu wajitamuka hata mimi njodo ona matwabibu amba hindrini wa imma hizo namba ndukaya narjailie ya ukaya unu wade ya ubalia honjia hiyo ofungwa abo ekamru habali ya wade hafungwa nuo emru katina haki ya hondane na zihiro matabibu wa Komoru kwezi sibala wade tifungwa wade uonga nzoni fenuo utizihiro abati bala wade sele tifungwa serikali ya Komoru na mrijibu msaidie mkalimani wa serikali rambie bawo kaufungwa uka ebane kamra bala wade hendo prison o wade wokati na haki ya honda na zihiro ngwaje ilianja paronji upande uwe wakati mana habari za wade mihaba msujwaze na ngoyizo na mkera dinsinjie bansuzijua abasa emi eshijoka hunruhusu nambe unu wade abalia ya henda hindri bema twabibu ambao wade abala henda ambese ekema twabibu ndo warongoa sarongo na ndo na emi eshijo hunruhusu nambe wade wobaliwa ho henda iho hindri alors que hende iho kabajafanywa bilan de santé ambasabu banu riuzingara lewo ri hunrukanga we na palu mauduri hutrete ivono hauri hunrukanga we na wade fulani leo do jangalia bana kejafanywa eba imatwabibu wa mangalia wa conclure namna hiyo kande namna yomba bobe hili ewa joka wajibaze harma hindrini hata wambe ukaya wade unu ubalia honjia yabonga onesha tsonga wo hambe namna hiyo ngarste hiyo sha lesualela hangu ewa wade wo ya ubalionjia hiyo matwabibu kwezu watukufu ekatina haki ya zihiro katina haki ya soin bahabala wade uo enga umri ajodo pere wa hunu hanga umri ajodo pitali bano hatanga wandu wakoza lwa nambade timri abalia ti wade wa usiha nga wandu wakoza lwa nambade nga wena jeni zitonjema wandu wakawande la pitali bamru azalwa na wade mrenda la pitali wende wangaliwa nga wandu wakoza lwa na zifedi wenda la pitali sidona raloneze piebo mreka henda mrenda hele karo shekango wendo hoju yabo mdungu omui yabo henda ufanywa hazi urekebeshiwa hata wendendo siwona walo na bec de lièvre wandu ufanywa wohenda waonu wandu warekebisha yode maana hoto abibu enge Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ekale wahabala wade hofungwa vwaju ekatina haki ya uhondana na utabibu metre hautimizi haukasar sana swala mwisu hautimizi ikamra saile wao ndo kayan kalimana serikali atabazeba le wao ukana awasa ule sokasa mbika timwadi ukamba kabati na veria sinyale haramwa hizo itabibu wa mandu hamba ni tabibu e parke wa mangaje wakamwangalia yaba hayi nunga unafikira hili atamweza jabanu
na husu namna kile yao yaliyo nizo mkalima na serikali aonesa kama ndo ile wando kasambi katimu mwale kana kana lapita na kwa ile mkalima na serikali darongo haushahidi wa certificate ya he docteur amana na wazia wanu we docteur da kama ndaka sambi katimu mwale naam ubehene message na leji la mtu wa Mungu mimi nsina jila mtu wa Mungu vanu mime shahangu sionesa situation lonio ya husu klia wangu vende matabibu wamba ukaye mruo kati mwade ekati shiando izobeli ya hamba kati mwade yabo ya hambange mwade woto abibu sindami misile na hambange mwade nari elewendo au kama nsujwa ze habari hizo ya hambange mwade woto abibu ya hamba kati mwade ya riena sinyale woto abibu eshabakishabo Henry eshabakishabo Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kana honda na zihiro bakati mwade ya baba hana rikensi rilinde rijue emnyezi Mungu jofanya harumaze nongo izozo mbili yemri hambange mwade amba kati mwade emnyezi Mungu ngujo mzidisha wade yemnyezi Mungu ngujo mrenga yemnyezi Mungu ngujo mbonesa eza hangwa mjoho kaye usikwe matabibu wanu wala humuona siparwa bali bakaro sale swala hilo sende wa mhuro banu yalala kwa jamhuri hivyo mimi na domhunra wa mhuro banu yalala ya babasa wardi wareje ijana kadombili ikawa mbauka katimade ahlan wa sahlan msina hata mbaurongozi wenje zabo haukawa wotu upande nujuwao iyo jukumu ya hawo wo shatindami jaboboko isho najoomba ambesewo ya hambange mwade na tsanganyiwa na wanu ambakati mwade eke conseil de l'ordre ngo na ndongo wadojua eza barindi ntwabibu ya hambaga mrulo mwade la dimia fanyula ngo kada ya toa kirtasi na vende wananya wanu wajina wabashe ya riena sinyale wo imru fanyo sinema wo itimru alo mwade amdani istahiki haukaya amboi titabibu wajua ambese wa mvua huo fikiria ama wa mvua swami nuka wajua elewa donc izo najoomba ikanga bo conseil de l'ordre ya mamédecin hunu anambilwa ngio no akera wa parema twabibu wao baba habanji ya balbala wala wakawaili wanwajuzi woihaka mzima na wendeni mrende abuwe ye encyclopedia hao ya uelezwa na nyao mimi amfikiria hama hiyo ndio stahiki yao procureur ngene wajibu hiyo surtout ikanga ngo estime ukanga bombe afanya kirtasi ya ndabu ahla wa sahlan shukran maraba menji maître Ahmad Mahamudu hokubali sheilera nana dakika 4 dakika 4 razifa jaban da si wazima nomlaliko wahe MC13 ukando warilaha banu leo wazimane Facebook FM wazimane naribenze komor wazimana Ali Bakar Le Noir Ubedillahi Mshangama la Abdunkubo Sufari Buru Asadillahi mzee bwana mongoni mweze point wazi trace vanu urihakikisha uka Ustadh Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngemwade wadekawo kuna ushinda ufanye detail akawa ye ujuo nde twabibu shano za twabibu zowe kuzinjia urihakikisha marabili ya ukaya ese twabibu ewa haho ane wasambi ya kahwenda hwesiste shawoi kujesiste hata tinja nam sikaya wanu matwabibu wanu wabeo hani procureur siparwa ne dhoma na dunga na hadaiwa tsende d'accord na siparwa tsende nawe ngotsaho owanrwata umbad bala ya ukaya Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hafarkiana ne dunia izo kamjambilana wala kabati mru karibu na Sambi na karibu mawe ya heza suala manda hilo aswilan abadan nawe hunishia womva ukaya hurenge politiki ngwe melange no avuka no tungu waho kandida kwamba tijao we avuka sharia shuruhusu ke avuka ufanye politiki badala hema juji kawe sharia kashija waruhusu na uwa kwenda rumwa mitingi za siasa na wangalo panda hema juji beyo keja ruhusiwa
shema vuka ngawenedro ekaya ngwanzao waone horongwa hao ulejeze dossier iliwa buhemraji baka na hwambazinu wambao wetsinde wa urenga ya urenga yeho amba Ahmed Abdallah Muhammad Sambi uwedejo designé ya ukaya katuta shati de serikali na wori thibitisha bana ya ukaya hokawende kandida wema na wajua jabo kahwende depute wende kisiasa ya jawabu ya wema na wahenda wema na chama wahejua kazi jarehanya ne dossier kujawona avuka mananyuho mahunu komori yaja yahumbisaru mwe dossier nuraha shanga wena ulo Faransa nga wena ulo Maore waundo handu mfanyo hazi nzima shomu na sambalo yabo kabata avuka mkomor ya timhule timkaribu yaja yahumbisa harumwe dossier hii hujahunishia upande unuwa humedi msaidie wondo wa mwiso poe muhimurire ngao hunishia ukaya ema doktero wa mado watoa sortofiko ka yenge mwade wawanu waja wamba kati mwade awebidi wajadiliane sha kamru abala wade bonze hohenda ilihonga waonesoka habalawo wade shaka kajaunro magobani wonesoka ya yabo ya abala wade hoendo magobani kanwangaliwa bo waziri msaidie embabi hiyo duka waziri msaidie hafungwa 2016 ay 2006 unda 2007 na Abubaidi washindi wafanya mezi mfukare unda sita holapitali elmarufu abar kwanza ruthibitisho ka ashe kamnunge mwade mrende lapitali bamsaidie we yarongo azinu na Abubaidi wafungwa nezi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi shawala wa magobani wakaufungulwa holapitali na wao wade uwajiliyo magobani yabo riko hanza ufundo lolila ukaa mrujua hakoma gobani hendo la pitalo kamsede woyi hafungulwa ho la pitale maarufu yena Abubaidi yabo hondo bahati Ubaidi atsihunda akabaida belo wadaha roho wala Ubaidi wa wazimbe mbaka jatolwa hatsora nsabo habona iho yabo kwanza rirahatse lesu ala yilo lesu ala la ukaya belo muhimu evanu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi katwanza atawe ema militeri wajoko mbali ya charge ya ndo ya haho au ya habanla kawondo wabali ya wema militeri yodho manahe daula kunoshilo wazi jaboka kunoshilo ambe na wenda wake kwa wende sheke Ahmed Abdallah Muhammad Sambi awekili ya wahaho neze fami ondo wabidi warenge charge ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi shatima militeri izo pio kwanza udhibitisho ka kabati opandoka engu jotawa amba nge yabo kajaparo na mbokata yenge na wade uziro rangudo mudalo yabo etsojuzi walanja paro na sing ya ukaya ngwanzo atawe wandu wanzo ambe ngwanzo yatawe yani mrungu jojoanzi hezo ajoka hanza nano pandoke kirtasi wende wa mwala habo ngwabo kirtasi yo mwala habo yo ya juji ya humto wa juji wekuti na longo etsonda humdelia shomwe hanti na humtoa hauambe kirtasi ya mwe hanti yao dawe kuje redige eyamba banda ba hangojo itape wi redige ufungu wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zongo sojo kiri baze rongo na izoti rongo zijo parokiri hamwiso eba nusambi harumu mahamitsanu ye patro ngeneze fami janibu ya jua mkaruma kampani kamtushindo mlibadene engwilwa rali ngeliho dawe izo ndizo ambabanu wokwate mahakama wao wokwatsuju wembe ndikao de utuhumlo kahibi weheti esperendende ya tundeze malizinu hata habasa nokabati alama mshinzi mwani kwa prevukaya embenrunda yinu engulibo hindri hata jokwe hanti kosyo yawe mahakama wondo wenyu amba nguilwa mbenru fulani ze miliari za vumbulwa hizo zote miliari bokwata habaha ngizo na mshinzi au zikanzi hutowa mfano wa Meseba la Tapi Bernard Tapi wa Marseille huonesa le tuhumo neze alama ne shamfunga ne mali ya tuhumlwa na yinu hule ne ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi marhaba menji Yusufa Ali Burwa Asadillah Mzebwana Ali Bakar Lenoir Al Abdun Kuba Ubedillah Mshangama Metra Mahamudu Ngaruwashelo marhaba na ulinda humedi msaidiebo masihu
ya jera mbie ya swarifu wala fulwa mbe ya Msiha. wala fulwa mbe ya msiha Msiha. marhaba meji Metre Mahamud.